pa dito, pre? Nagsusulas daw sa sapatos ko eh. Nalipis na yung mga sapatos, wala nang swelo sa kakalaro ng semento. Yun lang. Buti tumatagtog yun. Baka aangat yung table. Ooh! Bigman pa yun. Kaya ka isang buwan nun. Magulat nga ako eh. Sport niya, bowling. Good. Ito ba, senior ko na ako. Ano si Bagaris? May sumasali na isang sport. One day ko, may referee yung Ay, si sound trip ah. 6 minutes! Hindi, may patay ata pa eh. Parang yan yun, tugtog sa linggo. ang lakas ni Baron! Radyo ata yan eh. Ninja Turtle eh! Radyo. Yun. Ma-under ba yan? Pre? Oo, pre, ultimo pag tupi mo ng short mo na kuha-kuha. Kasi yung mga highlight, mga shot mo kanina, pre, hindi niya nakukunan. Basta. Niiwan. Paunang hostel lang pa. Five minutes! Parang may badyaw ah. Long pa. Uy, nutang ang bigat ng paa. Dalawang badyaw, umabot. Umabadyaw, umahabot. So guys, shoot a shot. Pasok yan.
Ronnie James. Pangalanan mo pre kada isa. Pangalanan mo ba? Pangalan niya siya. Yung pangalanan mo nga. Ano ba ito? Ano ba yung pangalan? Karen. Mr. Lombang. Grabe ka, Longbang. So guys, Ibang, Isbel. Chill ako. Baka natin. Grabe yun, the Padjao Connection. Padjao Connection. Badyo connection. Ayun lang. Ayun lang. Lumabas ba? Sayang, Dol. Ayun na, mamadali. Nasa kay John Leo. Isabel, with the three. Wala. Rebound. Nilang bang. Talagang nilabas pa. Pinasa kay John Leo, pinasa kay Padjao. Nice one. Dea Mapuyan with a 3-point shot. Wala. Kuha ni Daniel Padilla. Isbel. Talagang dribble pa. Brownie James. Pinasa kay John Michael Apuyan. Kaso kalaban eh. John Michael Apuyan nagmamadali. Grabe. Last 1 minute guys. 8-0. Akala. Akala. Grabe! Pasok! 1.5 lang yun ha. Discounted eh. 8-3. John Michael pinasa. Ayan. Rolling. Last 30 seconds guys. John Leo. Naghahanap. Ronnie James. Sinalaksak. 0-5. Ito lang nakikita. John Michael Apuyan. Pinasa kay Bagais. Bagais. Pinasa kay. Sino ba ito? Wala. Basta yun. Papa Jundel. Time! Sige na, time na. Change court. Yoy, Badyaw! Oh. Change 3-15. Change 3-15. Nating ko lang. Basa. Yun na. Grabe yun. John Leo. Pinasa kay Daniel Padilla ng Taguig. Daniel Padilla pinasa kay Mr. Longbang. Balik kay Daniel Padilla. Yung isang player ni Daniel Padilla kuha ni L8 Tenorio. L8 Tenorio. Pinasa kay Mr. Gray. Mr. Gray, hutupan siya. Isbel. Isbel. Pinasa kay Paul. Paul! 2 points. Anong gusto ko, Paul? Guys, pasa kay LA. LA. Pasa kay guys. Pasok. Basic lang. Talaga. LA. JL. Don Leo. Daniel Padilla. Wala. Buwan ni Mr. Gray. Mr. Gray. Naghahanap ng kapasahan. Mr. Gray. Grabe. LA North. Sino pinasahan niya? Yeah. John Michael. Grabe, wala talaga. Grabe ka, Paul Lamita.
Wagas. Guys. Pasa kay LA Tenors. LA Tenors with the second. Yun na. Mr. Kuya John Leo. Ayaw, malis daw. Easy lang. Putang ina mo. Yun. Nakakuha. Ayaw, kumari mo. Putang ina. Kahit injured. May BN kahit injured. Gulat ako dun ah. Daniel Padilla. Ayun oh. Grabe ang hassle. Napamura ka. Gulat ako eh. Grabe ang steal ni John Leo. Sana. Mr. Gray. Bam. Bam. Daniel Padilla. Sige, thanks God. Grabe yun! Pinoy step ba yun? Akala ko Banjaw step. Mr. G! Pasok! LA Tenors. Ano? Spin move, oh. Byron Geisler. Putang ina, high pick up. Iba ka, Byron Geisler. So guys, floater, the favorite move. Kuha ni Byron Geisler, PG. Ang inang... Grabe ang rebound. Kasob lang eh. Mr. G, pasa kay JM Apuyan, JM... Grabe. Ang best player ko si LA Tenors. Putang ina mo! Putang ina mo! Ang pala ang best player ko kay JL. Oh, kay JL ulit! Sige. Tangin na. Sige. Best player! Oy, bigay mo kay JL! Putang inang yan. Putang, ano ba naman yan? Mr. G! Putang ina. Nagsasagutan si Mr. G at Kuya John Leo. Bigas nga nasa na, wala pa. Ito na, Mr. Longbang. Gusto pang umisa. Pasok! Mr. Longbang. Mr. Longbang. Ay oras. 2 minutes and 30 seconds. So guys, favorite move. Matik na yan. Ito na. Putang ina. Converted na to, wala na. Tapal ah. Yun! Gawin! Gandang depensa! Putang! Paul, kaya ano? Ay! 1 minute and 50 seconds, guys. Pasakay. Grabe yun, putang ina. Putang. Spell bang na yan? Okay. Ayan, okay. For 3!
Last 1 minute mga idol. Score, score. 35-33. Grand Michael Apuis. Bagang. Thirty seconds left. Dalawa na kayo. Pahinga. Hindi, dalawa. Last 10 seconds, mga tropa pips. Idol. Grabe! 3, 2, 1, bang!